একবারে চেহারাটা দেখুন, মনে হচ্ছে সোমালিয়া থেকে এসছে, ইথিওপিয়া থেকে এসছে, আফ্রিকান ইম্পোর্ট। যোগ করার জন্য 35 টাকা দিয়েছি আমি, 40 টাকা হতো, 5 টাকা ট্যাক্স কেটে দিয়েছি ভাই। বল বল বল, বাইক স্ট্যান্ড আর বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে কি ডিফারেন্স? ও পারবে না, তাই ওদিকে মাইকটা বাড়িয়ে দেওয়ার কোনো দরকারই নেই। বলো পারবো না। একটা মুখ, একটা না, উত্তরটা ওইভাবে দেয় না। একটা আসল নটাঙ্কি উত্তরটা দিত কিভাবে বলতো? একটা মাইক স্ট্যান্ড নিয়ে আমি যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারি, কিন্তু একটা বাস স্ট্যান্ড নিয়ে যেতে পারি না। নটাঙ্কি ইজ জেনেটিক। আমার দাদু নটাঙ্কি ছিল। लेकिन जरूरी है असली नौटंकी को पहचानना, जरूरी। और इस काम में माहिर हुसैन का बाप ताहिर, इस काम में माहिर कौन? हुसैन का बाप वोडाफोन। চেকটা যদি 45 ডেজের মধ্যে পেতে চাও তাহলে আরো একটু ইনথুজিয়াস্টিকলি ভোডাফোনে বয়স করতে। इस टैलेंट में माहिर कौन? পাগলা সত্যি এত লোক এসেছে রে, সত্যি। I don't like flying audience. ওই হাতে শপিং ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন, আর কোনো কাজ নেই, চুপ করে দেখে যাই, তাও ভালো লাগলে চলে যাবো। ঝুমকু তুমি এখানে দাঁড়াও, তোমার জন্য আলু কাবলি নিয়ে আসছি, আমার পছন্দ নয়। I want dedicated audience. Yes. चल अभी परसों ही मेरा जन्मदिन था, चल आजकल मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ क्योंकि टोटल हाँ मैं टोटल अभी मोदी का दुकान जाता हूँ, विवेक जी नॉट फॉर यू। अभी मोदी का दुकान जाता हूँ, आफ्टर कैलकुलेशन कितना कितना सामान लिया, वहाँ मोदी वाला भी मुझे बोलता है टोटल। अभी परसों ही मेरा जन्मदिन था, घर पे कोई नहीं, बाप बड़ी माँ का मम्मी दोनों बच्चों को लेकर चला गया है नानी का घर। 2 काला चोर रात को मेरा घर में घुस के आके मेरा काला पकड़ के बोलता है सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। बोले पूरा घर काला है, चलिए पकड़ा, जिधर भी मन चाहे सो जाओ। ভোডাফোন অডিয়েন্স ইয়ার ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়েছে 27 তারিখ। নটাঙ্কি কারা কারা সিলেক্টেড হলেন একটু দেখতে চাই। এইখানে যারা একটু আগে দাঁড়িয়েছিলেন নটাঙ্কি। सॉल्ट लेक में कितना टैंकी है? उनमें से 9 टैंकी यहाँ आ गया है। सॉल्ट लेक में पानी का प्रॉब्लम, प्लीज प्लीज समझ जोड़े हाथ वाली नौटंकी का करना and speak aloud. First you have to give a laughing sound that is typical with theatre. It is it is not just a ha 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 ha. It is now sir, you have to say these lines. You have to say these lines. আমি মাইক্রোফোনটা ধরবো with full emotion, শেক্সপিয়ারের মতন, জুলিয়াস সিজারের মতন এই লাইনগুলো বলতে হবে স্যার। রেডি এন্ড স্টার্ট। হবে 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 হবে। এক মিনিট। স্যার এক মিনিট। ফর ইন্সপিরেশন এন্ড চোখটা বন্ধ করুন, জাস্ট চোখটা বন্ধ করুন, চোখটা বন্ধ করুন, চশমাটা খুলে নিন স্যার। এই সময় রিক্টার স্কেলে 5.7 হয়ে যাবে। What is your name? শ্রী। শ্রী বিলবাবু চোখ বন্ধ করুন, চোখ বন্ধ করুন, চোখ বন্ধ করুন। অনেক কাল এরকম অনুভূতি আপনার হয়, চোখ বন্ধ করুন, চোখ বন্ধ করুন। 3 1 2 3 ভিডিও করছো?
make you read this passage, game ended. If you can kindly read the passage first, then I will do it for you in your honor. আপনি শুধু একটু পেছনের দিকে থাকুন স্যার, আপনাকে দরকার ফর ইন্সপিরেশন। চশমাটা পড়ে নিন, নাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না আমরা ঠিক রাস্তাটাই করি। Cowards die many times before their death. The valiant ever taste of death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that men should fear and come near. Seeing that death unnecessary end will come when it will come. Julius Caesar. ও ইংরেজি পড়তে জানি। Now I shall give you a passage. Please, you have to read this passage. The lines are, तेरे बाल पोछता बड़ा किया क्या यही दिन देखने के लिए नमक हराम क्या इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था निकल जा मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से और दोबारा लौट कर मत आना याद रखना आज के बाद तू मेरे लिए मर चुका है ब्रैकेट में सॉप सबसे बड़ा नौटंकी बनने के लिए प्लीज यू विल हैव टू रीड दिस पैसेज एंड योर सन विल बी ये बाबा The scene starts with mother slapping the son. The scene begins with mother slapping the son. बेटा, नाम क्या है? मेरा नाम अर्थान है। कहीं लिख लो, थप्पड़ खाने के बाद भूल जाओ। बच्चे माँ बन के बेटे को पीट देखना हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। रेडी? हाँ। देखो मारने से पहले मैं तुमको एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे नाम का रेस्टोरेंट भी है नाम लिखने की जरूरत नहीं ऑलरेडी बहुत फेमस है तो बिरयानी पक्की है प्लीज Ready? I'll hold this so that you can concentrate on the slap first. 1, 2, 3. 1, 2. जोरों का झटका धीरे से तुझे पाल पोषकर बड़ा किया क्या यही दिन देखने के लिए नमक हराम क्या इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था निकल जा मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से और दोबारा लौट कर मत आना याद रखना आज के बाद तू मेरे लिए मर चुका है না অন্য কিছু করছে মাথার ভেতর You have to say माँ मैं बीए फर्स्ट क्लास में पास हो गया माँ एंड यू हैव टू से सच मुझे तुझ पर नाज है बेटा ले मुंह मीठा कर 100 साल मेरे लाल काश आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो कितने खुश होते बोले यू हैव टू लुक एट मी आई एम द मरा हुआ पिताजी এটা দিতে নয় এটা ওকে দবং স্টাইলে চশমা রাখে যে সে দবংয়ের গানের সঙ্গে নাচবে নাচবে বড় বড় সবচেয়ে বড় নটকিতে এটাও একটা ক্রাইটেরিয়া নাচ পছন্দ না DJ Paccio. আমার বলছে আমার বলছে রেডি অত নিচে দিয়ে বসতে হবে ফুল ট্রাস্ট টু কেস এতগুলো সুন্দরী সুন্দরী মহিলা থাকে তুমি ঘুরে ঘুরে আমার দিকেই কেন
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হ্যাঁ। চাঁদ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও আবার চাঁদ। পাশ থেকে বললো কিছুটা কি আন্দাজ করেছো? না, এটা নয়, আমরা অন্য কাউকে খুঁজছি যে ডায়লগটা বলবে। কি করবে? এসো। Finally, we have found the Kohinoor diamond. Where is it? Where? In his rucksack. Because যখন থেকে মালটা স্টেজে এসছে একবারও ব্যাগটা কান থেকে নামাচ্ছে না। নামা। হ্যাঁ। নামা খুব নেন সুমন। ডায়লগ খুব সিম্পল। ভোডাফোনে বড়বাবুরা এসছে, ওদিকে প্রণাম করো। ওইদিকে নারে পাশে। যখন কোনো অনুষ্ঠানে যে দেখবি একটা সমস্ত জায়গায় বাকি সাদা চেয়ার রাখা আছে আর দেখবি সামনে দুটো লাল সোফা, বুঝবি যে সোফাতে বসবে সে হচ্ছে আসল মান। These are the two actual clone. বড় ভোডাফোন। বিগ বস ওখানে যাও, প্রণাম করে এসো। দিস অল পার্ট অফ ভোডাফোন, সবচেয়ে বড় নাটক। প্রণাম করো। আচ্ছা, প্রণাম করো। ও বাবা, বাবা গলায় জড়িয়ে ধরলো। আমি তো আরো কাছ থেকে। ওনার দিকে তাকিয়ে মনে করো ওনার নাম বাবলু। না পারবো না। অনেক দিন অনেক কাল জুড়ে মুখ বুঝে সহ্য করেছি এই অন্যায়। মনে রাখিস বাবলু, এর জবাব আমি দেবই। যেদিন তোকে পাবো সেদিন তোর ওই পাকা কলা খাওয়া ধরা গলার ভোকাল কর ছিঁড়ে তৈরি করবো তৈরি লেসে জুতো বাঁধার জন্য। আমি তোকে কথা দিলাম, যা যেখানে পারিস লুকিয়ে পড়, খুঁজে তোকে আমি বার করবই। এ হলো আমার মায়ের শপথ।